Bonjour baccalauréat, معكم Madame Maha, je suis à la page 52 et 53, unité 3, compréhension de l'écrit. أنا بالاستيعاب الكتابي صفحة 52 ورح نعمل شوي من 53 لأن النص مقسوم على 52 و 53 بالوحدة الثالثة. ومثل ما بقول دايما الكومبريهنسيون دو l'écrit أهم شيء بالunité لأنه مثل الكومبريهنسيون دو l'écrit رح يجيني بورقة الفحص. أول ما بمسك ورقة الفحص بالشهادة بيطلع لي نص كتابي عليه شوا ملتيبل خيار، بدي أختار الجواب الصح من بين خيارات، وكمان كيستيون فري وفو، أسئلة صح وخطأ. لذلك لازم أهتم لأنه بيجي على نفس نمطه وشي بيشبه المفردات الفوكابولير تبعاته. Avant de lire, vous allez dire qu'est-ce que vous voyez. Observez puis faites les activités ci-dessous. لاحظ ثم قم بالنشاطات اللي تحت. بدنا نقول شو نحن شايفين. Qu'est-ce qu'on voit? Regardez bien. Voilà le texte. Ici, à la page 52 et à la page 53. Qu'est-ce que vous voyez? Regardez bien, c'est le texte. Regardez là-haut. Je vois un site web. Un site internet. إذا وقت بلاقي عنوان إلكتروني بيكون موقع إلكتروني. Site web. Dans la deuxième page, regardez cette image. C'est quoi? شوفوا هاي الصورة. C'est de l'artisanat. صناعة يدوية. حرفة يدوية. Pourquoi il y a des mots en bleu soulignés? Regardez, il y a des mots en bleu. ليش في كلمات بالأزرق تحت خط؟ Ce sont des accès à des explications plus détaillées. هدول لما بيكون منلاقي كلمات بالأزرق تحت خط يعني أنا إذا ضغطت عليها بدي معلومة إضافية، هدول بيفتحوا لي صفحات تانية وبيعطوني المعلومات الإضافية. Explication plus détaillée بيعطيني شروحات أكتر. Comment appelle-t-on cette forme? Cette forme, comment appelle-t-elle? On appelle-t-elle? On l'appelle un site web. Un site web pourquoi? Pour un salon touristique, pour un salon de tourisme, salon أو ملتقى أو منتدى للسياحة والسفر. Alors, d'après vous, de quoi parle-t-on? إذا رح شو عم يحكوا عن شو؟ On va parler du salon de tourisme et de voyage. رح يحكوا عن ملتقى السياحة والسفر. Je vais lire et après je vais traduire. بقرا وبعدها بشرح بترجم. Tourisme et culture de voyage. Le vrai voyage, c'est le sac à dos et une bonne préparation administrative et logistique qui demande beaucoup de réflexion. Découvrez le salon. Infos pratiques, destination thématique. Le salon tourisme et culture de voyage vous donne rendez-vous pour une nouvelle édition du jeudi 18 au dimanche 21 mars 2021. Comment le salon répond-il aux nouveaux besoins des voyageurs? Dans un événement incontournable, informatif et festif appelé tourisme et culture de voyage, les visiteurs qui sont de véritables voyageurs passionnés et curieux et des baroudeurs se réunissent sous le même toit avec des exposants experts pour répondre à toutes leurs questions et les faire rêver de leur prochaine destination. Quel programme proposons-nous aux visiteurs? Outre les agences de voyage et les offices de tourisme, on trouvera aussi des stands dédiés aux équipes. Par ailleurs, des rencontres gratuites de 30 minutes avec des intervenants se tiendront tout au long du salon. Vous aurez aussi la chance de consulter des guides de voyage en présence de leur auteur.
Vous pouvez ensuite les procurer directement en magasin. L'espace conférence, des conseils pour faciliter vos voyages. Toutes les demi-heures, une conférence différente est animée par des experts et spécialistes du voyage. Ils vous dévoilent tout ce que vous souhaitez savoir sur votre prochaine destination. Ils vous donnent des conseils et vous sensibilisent sur la culture de voyage. Pour en savoir plus, consultez le programme conférence. Pour savoir où aller, comment se préparer, discuter et échanger avec nos blogueurs et experts. De 12h à 13h, savoir où aller et comment se préparer. De 13h à 14h, les 10 commandements du voyageur aux cheveux gris. De 14h à 15h, voyager comme des pros. De 15h à 16h, dépensez moins pour voyager plus. Conseils et astuces. De 16h à 17h, voyager avec de jeunes enfants, aussi amusant pour papa et maman. De 17h à 18h, comment planifier son voyage de mariage. De 18h à 19h, comment être un voyageur responsable. Adapté du site Salon international tourisme voyage 2021. كل هذا النص طويل شوي، معلش راح نشرحه وشوي شوي نتمكن من مفرداته. إذا أنا هنا عندي في صالون دو توريزم، منتدى أو ملتقى أو صالون للسياحة. tourisme et culture de voyage، ثقافة السياحة والسفر. Le vrai voyage، السفر الحقيقي، c'est le sac à dos. شو هو السفر الحقيقي؟ هو حقيبة زهر وإعداد إداري عملي مهم جيد داعم يتطلب الكثير من التفكير. إذن هو عبارة عن حقيبة على الزهر وإعداد جيد إداري داعم يتطلب الكثير من التفكير. Découvrez le salon، اكتشفوا، عم يدعونا نكتشف الصالون، هالملتقى. info pratique، معلومات عملية. destination، وجهات. thématique، مواضيع. le salon tourisme et culture de voyage، ملتقى ثقافة السياحة والسفر. vous donne rendez-vous، عم يعطيكم، يدعوكم إلى pour une nouvelle édition، إلى إصدار جديد بيبدأ من يوم خميس 18 الشهر آذار إلى الأحد 21، يعني 3 أيام في 2021. Comment le salon répond-il aux nouveaux besoins des voyageurs؟ كيف سيلبي الملتقى هالصالون احتياجات المسافرين؟ Dans un événement incontournable, informatif et festif appelé tourisme et culture de voyage، في حدث احتفالي مفيد مهم وغني بالمعلومات اسمه ثقافة السياحة والسفر. Les visiteurs qui sont de véritables voyageurs passionnés، إذن يلتقي الزوار المسافرون الحقيقيون passionnés et curieux et des baroudeurs اللي هن مولعين بالسفر وباحثين عن المعرفة، فضوليين يعني عندهم فضول للسفر والمعرفة، ومحبي المغامرة. baroudeurs يعني المغامرين.
se réunissent راح يجتمعوا sous le même toit تحت سقف واحد avec des exposants experts مع عارضين خبراء pour répondre لحتى يجاوبوا à toutes leurs questions على كل الأسئلة، على كل أسئلة الناس اللي جاية، اللي faire rêver وعم يدعوهم إلى أنهم يحلموا de leur prochaine destination بوجهة سفر قادمة. Quel programme proposons-nous aux visiteurs؟ أي برنامج نقترح على المسافرين؟ outre les agences de voyage بالإضافة إلى وكالات السفر et les offices de tourisme ومكاتب السياحة on trouvera راح تلاقوا aussi كمان des stands أماكن ورفوف dédiées aux équipements مخصصة للتجهيزات. par ailleurs كذلك بالإضافة إلى هالشيء des rencontres gratuites يتم عقد اجتماعات مجانية de 30 minutes من 30 دقيقة avec des intervenants مع محاضرين se tiendront راح يكونوا موجودين tout au long du salon على طول فترة افتتاح الصالون هالملتقى. vous aurez aussi la chance وكمان راح تتاح لكم الفرصة أنكم تستشيروا des guides de voyage كتيبات أدلة السفر en présence de leur auteur بحضور الكاتب اللي كتب هالأدلة. vous pouvez ensuite وبعدين بتقدروا les procurer تحصلوا عليها directement مباشرة en magasin من المخزن. ما رح أحل هلا لأنه ما خلصت النص على page 53 تتمة النص. بس قبل ما أكفي النص بدي لكم أنه يا ريت اللي بريد يطلع على صفحتي على اليوتيوب هذا عنواني، وهي صفحة على اليوتيوب أنا عم بشرح كل المناهج من السابع للبكالوريا المناهج الحديثة، أما المناهج القديمة موجودة بالكامل على صفحتي. أنا عملت دخلت هالفكرة هاي بس لحتى ألفت نظركم أنه أنا هاي صفحتي، هدول صفحاتي بس اللي عم انتشر في محلات تانية مأخوذ من صفحتي. بكفي. l'espace conférence الحيز أو في إطار المؤتمرات des conseils pour faciliter vos voyages. في عندي أنا نصائح لتسهيل أسفاركم. toutes les demi-heures كل نص ساعة une conférence différente في محاضرة مختلفة est animée راح يعطيها des experts أخصائيين خبراء spécialistes du voyage واختصاصيين في الرحلات في السفر. ils vous dévoilent راح يكشفوا لكم tout ce que vous souhaitez savoir كل شيء بتحبوا تعرفوه sur votre prochaine destination كل شيء عن وجهتكم القادمة لوين حابين تسافروا. والله يا ريت. ils vous donnent راح يعطوكم des conseils نصائح et vous sensibilisent راح يساهموا بأنه يوعوكم يساهموا في توعيتكم sur la culture de voyage حول ثقافة السفر. pour en savoir plus ولمعرفة المزيد consultez le programme conférence راجعوا برنامج المحاضرات. هذا برنامج المحاضرات. pour savoir où aller لحتى نعرف وين نروح comment se préparer كيف بدنا نحضر حالنا discuter ناقشوا أو دردشوا échanger وتحاكوا avec nos blogueurs مع الناس اللي عاملين هالمدونات أصحاب هالمواقع experts والأخصائيين. de 12h à 13h من الساعة 12 ل 13 يعني الوحدة savoir où aller لحتى نعرف وين نروح et comment se préparer وكيف بدنا نحضر حالنا. de 13h à 14h من الساعة 1 ل 2 les 10 commandements du voyageur aux cheveux gris الوصايا 10 للمسافر ذو الشعر الرمادي. هذا بقى شعره أبيض معناتها بيعطيكم خبرة كويسة مع التاء. de 14h à 15h من الساعة 2 للساعة 3 بعد الظهر voyager comme des pros السفر وكمحترفين. pro يعني professionnel محترفين. de 15h à 16h من الساعة 15
لل 16 يعني من 3 لل4 dépenser moins pour voyager plus. نصرف أقل تنسافر أكثر. يعني كونسي أستيش عم يعطونا نصائح وحيل لحتى نصرف بمبلغ زهيد نسافر أكثر. كويس. de 16h à 17h من الساعة 16 يعني من الأربعة بعد الظهر لل5 voyager avec des jeunes السفر مع الصغار des jeunes enfants الصغار aussi amusant ومسلي pour papa et maman وكمان بيكون هو شيء متعة للأم والأب. de 17h à 18h من الساعة 5 لل6 مساء comment planifier son voyage de mariage كيف بدك تخطط لرحلة زواجك يعني كل الأنشطة ضامنينها بهالصالون. de 18h à 19h من الساعة 6 لل7 المساء comment être un voyageur responsable كيف أنا بكون مسافر مسؤول. وطبعا هذا مأخوذ أدابتي مقتبس عن موقع إلكتروني اللي هو صالون السفر الصالون الدولي طبعا أو المنتدى الدولي للسياحة والسفر 2021. lisons le vocabulaire بنقرأ المفردات avant de terminer قبل ما نخلص. incontournable يعني inévitable لا يمكن تفاديه حتمي لا مفر منه. procurer obtenir الحصل على الحصول على نيل. baroudeur aventurier يعني مغامر. destination وجهة lieu visé الجهة المقصودة اللي بدنا نروح على المكان المقصود. dédié consacré مكرس مخصص. intervenant يعني محادث وهون بالنص ici conférencier محاضر. commandement وصايا أو injonction نصائح أو إعازات. طبعا نحن ليش بنحفظ المفردات؟ لأنه وقت بيجيبوا لي نص بالفحص ما راح يجيبوا لي نفس المفردات، بيجيبوا لي المرادفات، راح لاقي المرادفات موجودين بالنص الجديد. برجع بعرض عليكم قناتي اليوتيوب وصفحتي، متأسفة إني عم بعرضهم مرتين. j'ai fini la page 52 وإن شاء الله بالدرس الجاي بنعمل 53 بنقرأ مرة تانية وبنحل تدريباته. كانت معكم مدام مها بتقولكم au revoir et à la prochaine fois. باي باي.